নমস্কার, আমি যতন চন্দ্র দে। ইনি হচ্ছে পেশেন্ট আমার মা নমিতা দে। তো গত কয়েকদিন আগে আমার মা কোনোভাবে পড়ে যায়, সেটা আমরা জানি না। তারপর ওনার মাথাতে হঠাৎ ব্যথা শুরু হলো। ব্যথা হওয়ার কারণে আমরা এই পিকেশা হসপিটালে নিয়ে আসি। এখানে সিদ্ধার্থ কালকে স্যারের কাছে দেখাই। দেখানোর পর ডক্টরবাবু বলেন যে সিটি স্ক্যান করতে হবে। তো সিটি স্ক্যান করার পরে ডক্টরবাবু দেখে বললেন ওনার মাথায় ব্লাড আছে, সেই ব্লাডটার জন্য ওনাকে ইমার্জেন্সি অপারেশন করতে হবে। তো আমরা ডক্টরের অনুমতি হিসেবে পারমিশন দিয়ে দিই অপারেশন করার জন্য। তারপর ডক্টরবাবু অপারেশন করেন। অপারেশন করার পর ওই রোগীর রেজাল্ট ভালোই সাকসেসফুল হয়েছে বললেন উনি। অপারেশন হওয়ার পরে ডাক্তারবাবু বলেছে যে অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে। তারপরে আমরাও পরে রোগীকে দেখেছি যে পেশেন্ট ঠিকঠাক কথা বলছে। 2 ঘন্টা পরে জ্ঞান ফিরেছিল। তারপরে আরও 2 দিন মাফিক ভর্তি রাখলো এখানটায়। ভর্তি রাখার পরে ডাক্তারবাবু টাইম টু টাইম আমাদের কী হয়েছে, রোগী কীরকম আছে, ভালো আছে বা খারাপ আছে, সব কিছু জানালো। তো জানানোর পরে সিস্টারদের এবং বাকি যারা আছেন স্টাফ হসপিটালে সবাই ভালোভাবে দেখশন করেছে এবং তাদের ব্যবহারও খুব ভালো। তো 2 দিন পরে ডাক্তারবাবু আমার মাকে এখান থেকে ছুটি দিয়ে দেয়, মানে মোটামুটি সুস্থ, কথাবার্তা বলে। এখন আমার ডাক্তারবাবু যেভাবে চেক আপ করতে বলেছে আমরা এসেছি এবং চেক আপ করাচ্ছি। করার পরে এখন আমার মা পুরোপুরি সুস্থ, আপনাদের সামনে আছে আমার মা। তো ডাক্তারবাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর পিকেশা হসপিটালের সবাইকে, যারা কাজ করে এখানটা, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমার নাম নমিতা দে। ডাক্তারবাবু যে চিকিৎসা করেছে আমাকে খুব ভালোভাবে চিকিৎসা করেছে। ডাক্তার হিসেবে আমি অনেক ধন্যবাদ ওনাকে দিয়ে আমার আন্তরিক ভালোবাসাও জানাই। খুব ভালো ডাক্তার। সিস্টারগুলো যে ছিল ওনারাও খুব যত্ন করছে আমাকে, সবাই যত্ন করছে। ওই যে বাবুগুলাও ছিল ওইখানে, ওরাও যত্ন করছে আমাকে। হ্যাঁ, হাঁটাচলা করছি, আমি কথা বলতে পারি, বাবুদেরকে ডাকতে পারি, খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো খাইতে পারি। এখন আর কোনো অসুবিধা লাগে না। हमारे पास एक 62 साल की महिला आई थी। उसके सिर में काफ़ी दर्द हो रहा था, एक साइड का पैरालिसिस हो गया था और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब थोड़ा अज्ञान हुआ था, खिचुनी जैसा हो रहा था। ये पेशेंट बाहर 1-2 डॉक्टर्स को दिखाया था, उनको कुछ दवाइयाँ दिया था, लेकिन पेशेंट का कंडीशन एकदम ही ख़राब हो रहा था। जब पेशेंट हमारे पास आया, हमने उनका सीटी स्कैन किया अर्जेंट बेसिस पे। सीटी स्कैन में हमें पता चला कि उनको ब्रेन में काफ़ी बड़ा ब्लीडिंग हुआ है। अभी ये ब्लीडिंग इतना बड़ा था कि उनका ब्रेन पूरा एक साइड में शिफ्ट हो गया था। ये ब्रेन शिफ्ट के वजह से पेशेंट को अज्ञान हो रहा था, खिचुनी आ रहा था, एक साइड का पैरालिसिस हो गया था। तो हमने तुरंत इमरजेंसी सर्जरी करने का डिसीजन लिया। ये इमरजेंसी सर्जरी हमने की होल न्यूरो सर्जरी, माने कि एकदम छोटे से छोटे चीरे में छोटे से छोटा हड्डी निकाल के ये ऑपरेशन किया। इसको मिनिमली इन्वेजिव न्यूरो सर्जरी बोलते हैं, कि अगर इतना बड़ा हड्डी ना निकाल के सिर्फ छोटा सा हड्डी निकाल के हमने ये ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन माइक्रोस्कोप के सहारे किया जाता है, अल्ट्रा माइक्रो न्यूरो सर्जरी से किया जाता है। इससे हमने ये पूरा ब्लीडिंग उनके ब्रेन से बाहर निकाला और ये हड्डी वापस उनका सिर में बिठा दिया। ये पेशेंट 2 ही दिन में एकदम अच्छा हो गया, एकदम उसको ज्ञान आ गया, उसका हाथ पैर हिलना शुरू हुआ, पैरालिसिस कम हो गया और 2 दिन में ये पेशेंट डिस्चार्ज होके घर गया। 8 दिन बाद आके टाके हमने निकाले। अभी ये पेशेंट पूरी तरह नॉर्मल लाइफ में आ चुका है और नॉर्मली अपनी ज़िंदगी जी रहा है। ये पेशेंट सही टाइम पे हॉस्पिटल में आया, उसको सही टाइम पे न्यूरोसर्जन मिला, सही टाइम पे उसका रात में ही सर्जरी हो गया, इसलिए पेशेंट बच पाया। न्यूरो सर्जरी में टाइम का बहुत अहमियत है। अगर आप जल्द से जल्द 6 से 8 घंटे में, 10 घंटे में हॉस्पिटल में आएंगे तो आपका सिर्फ जान ही नहीं बचेगा, आपका नॉर्मल लाइफ में आने के लिए भी आपको बहुत सहायता होगा। थैंक यू।